sekarang kita buka ini dari awal saya. Yes. Oke, tampilan. Hi, I'm Josie Marin and I play Mia in Need for Speed Most Wanted. Mau Make sure dilihat you do all boleh, your mau racing di skip in the boleh. game. Kalau di skip On the streets, pencet aja bulat. drive safely. Dan kita ini awalnya nih. Need for Speed Most Wanted. Oke, itu ekstra awalnya. Continue. Nah, ini awal kalau misalnya kita belum punya akun, ini suruh buat dulu. Suruh buat namanya, nama akunnya, terus nama alias yang pilih. Oke, yes, pilih yes ya. Bulat. Oke. Oke lagi. Nah, sekarang tinggal dibuat namanya. Misalnya di besar ya. Ini kalau bisa besar semua biar bagus aja. The King. Karena nanti kalau misalnya kita ngetes terus lawannya itu kan misalnya seperti itu kan ada lawannya tuh 3 orang. Nah, itu nama-nama orang itu juga huruf besar semua gitu biar nanti nampak bagus aja. Kalau cuma kita huruf kecil aneh aja. Oke, set bulat ya, terus yes bulat lagi, set komplit. Nanti kita setting itunya apa, sticknya, setting gasnya, remnya itu nanti setelah kita selesai balapan pemain. Atau nanti pas di pertengahan balapan bisa juga di setting, nanti kita coba ya. He's dangerous. Be careful. He'll swap paint if he has to. First, I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. Stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Attention Patrol Division, we have reported at least one mobile Code 6 driver followed by police. I need all available units on this. Get them going. Code 3. Nah ini nanti ini kan lagi ekstraknya ya. Nanti pas pertengahan jalannya kita yang langsung bawa nih, itu gasnya kayak biasa aja. Gasnya tuh tombolnya X biasanya, karena masih default mungkin. Biasanya default tapi biasanya X. Kalau nggak X segitiga ya. Nah kan, oh, ternyata gasnya tuh segitiga guys ya, bukan X. Kalau X ngerem dia. Remaining units, be advised, vehicle web BCP. Squad should be set up in the surrounding area. Atau nanti ibu setting ya sebelum mulai nanti setting. Nah nettingnya tuh, jadi karena sticknya belum belum kita setting, jadi kita pakai tombol keyboard, pencet escape, nanti bakalan muncul ini tampilannya. Terus pilih option bulat, pilih controller bulat lagi. Nah di situ kan ada keyboard kan, pilih
yang kita pilih apa namanya? Kita pilih joystick, pilih pakai R1 bisa ya, atau mau pakai mouse gini juga bisa, tinggal digeser atau pakai R1. Jadi nah ini akselerasinya nih gas, ini gas biasanya kalau aku itu X, terus kalau brake ini bulat, brake itu bulat berhenti. Terus kalau setir kiri kayaknya udah pas. Setir kiri ini udah pas, setir kiri kanan. Handbrake ini dia rem tangan ya, rem tangan tuh biasanya aku pakai R1. Speed brake itu kalau nggak salah speed brake slow motion kalau nggak salah itu biasa R1. Nah kalau nose itu L2 kan? Lupa dong. Oh iya, L2. Terus shift down shift up ini masuk gigi, ini nambah, ini turun. Nah biasa sih nggak dibuat karena ini biasa tak pakai kalau lagi gerak. Terus kalau misalnya reset car posisi ini terserah kalian dibuat atau enggak, cuma jangan sampai kalian mau neken tombol reset car position ini lagi kejar-kejaran sama polisi ya. Kalau misalnya lagi kejar-kejaran sama polisi terus dipencet, nah itu langsung basket tuh ketangkep. Car posisi nggak usah dulu, boleh, atau bisa L3 ya. L3 itu bagian apa namanya, ini yang buletan ini di tengahnya tuh dipencet. Ternyata nggak bisa. Oke, lanjut ya. Ini view blacklist, aku biasanya pakai yang pilih bulat dulu ya, baru pilih yang tombol mana yang dipakai. Biasa pakai yang rotasinya, pilih yang bagian bawah. Nah, kalau view map aku pakai peta karena sekalian mencet gas itu enak aja gitu. Terus play next song terserah mau dipakai atau enggak. Kalau saya kalian pakai musik, ceng kamera terserah. Nah terus kalau misalnya lihat ke belakang nih, look behind, aku biasa pakai untuk N2 ya, jadi sekalian ngegas aku kadang pengen yang ke belakang enak. Oke, ini udah semua kayak ya, jadi yang nggak kepake ini kan segitiga atau angka 1 ya. Nah segitiga tuh terserah kalian mau pakai atau enggak. Nah ini satu lagi engine event ini kalau di keyboard tuh enter. Nah jadi kalau ini aku biasanya tak pilih select ya, select. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke garasi atau mau masuk ke bengkel itu biasanya kan suruh menekan enter. Ini kalau di joystick aku pilih yang select engine event ya. So, apalagi yang penting udah sih itu aja ya. Nah tinggal yang segitiga kan gak dipakai tuh, terserah kalian mau untuk apa. Kalau aku memang gak pakai itu, biasanya tak pakai buat nih shift up atau shift down kalau lagi ngedrag aja gitu. Nah kalau pause udah jelas ya, start ya, button 10. Oke ya, habis itu baru kalau udah selesai ini ya tinggal X untuk kembali, X lagi, baru kita mulai race lagi. Ini bakalan ke skip nih. There's something wrong with
ride. You left a huge oil slick at the Ini start cuma line. sekilas, Have to end the race apa fast. namanya, sekilas itunya aja. Nah, ini baru cerita aslinya guys. Kalau kalian menonton, nonton ya, dilihat dulu. Kalau misalnya mau skip bisa tinggal dipencet aja bullet atau start, nanti bakalan ke skip. Tapi kita lihat aja nih, kita lihat awal-awalnya terus ini ya. Udah lumayan panjang, tapi dulu pas awal-awal aku main iya tak tengok, tak lihat dari awalnya, pengen tahu ceritanya. Kalau udah tahu ceritanya pasti di skip aja. Oh man, did you pick the wrong street to run on? This is a nice car. Gauges, shifter, wheel. Is this off for show or is there something more I should know about? I'd like to take a little peek under the hood. Good idea. Let me tell you what's about to happen. We're gonna take your car, tear it apart, and see if it's street legal. You know, I'd lay odds that it ain't. Get a record down here. Looks like your racing days are over. Let me let you in on a little secret. Street racing in Rockport is finished. I've got a beautiful little surprise that's gonna tear you guys apart from the inside out. Now get out of the car. Attention Patrol Division. Units are in a high-speed pursuit of multiple vehicles aggressively evading custody. Units in the area directed to clear and head up to provide cover. Next time, you won't be so lucky. Baret. Nice pinstripe. Nah, disinilah awal mulai balapan ya. Agak lumayan panjang deh, sampai nanti beneran dia beli mobil di awal ya. Karena ini kan bakalan ketangkep dari mobilnya, bakalan ketangkep sama polisi dulu nanti. Jadi kita harus ngelewati, kalau nggak salah tuh balapan 3 kali balapan, itu baru selesai, baru dari awal tuh ceritanya beli mobil, mulai balap-balap, mulai cari duit juga lah, mulai dikejar polisi. Nah, jadi guys yang settingan stick itu nanti menyesuaikan aja. Kalau aku sih pasnya yang itu tadi, sudah paling pas kali, sudah paling enak. Atau kalau misalnya kalian bisa pakai keyboard aja gitu, kalau itu ngetak enter susah sih kalau ada yang saya pakai yang susah. Jadi 3 kali balapan ini kita menang ya, tapi kalau misalnya nggak menang ya diulang terus kita, karena sampai 3 kali race itu memang harus menang terus gitu.
Aduh, ada orang pula. Astagfirullah. What did I tell you? Razor, he shadowed me. I couldn't shake up. Another bolt-on Wonder Boy looking to get smoked. Why don't we save you the grief and peel those parts right now? Bolt on or not, that ride is hot. Faster than anything here. You obviously don't know your cars, sweetheart. I know your ride doesn't have a chance. My 60-footer, quarter mile, whatever you want to throw on the table, smokes anything here, including this pump gas kit car. Well, then where's your punk money then? $5 grand. $5 grand. Says my boy'll smoke this clown. What's your boy have to do with this? I ain't racing this nobody. And I ain't taking orders from some chick who just rolled onto the scene. Yeah. This here is the number 15 guy on the blacklist. You got a lot of rep to earn before you get to run with him. Thanks for the update. Are we doing this or what? I got him. Why don't we make it 10 grand? Oh yeah, you want to amp this up? Let's do it right. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Yeah. Give me the police. We got a couple of guys about to street race down here at the shipyards. You better send the cops right away. Maybe an ambulance too. Oke, ini race yang kedua lagi. When he's through with you, I never want to see your face again. Oke, 3 kali apa 4 kali? 3 kali. Terus yang keempatnya sama Raja kalau nggak salah. Yang keempatnya sama Raja. Nah itulah yang dia banyak investasi di Hidekon. Dispatch, got a broadcast down on a code 6 party. Legend of Pollution, We'll catch up to him. ganggu abang-abang. Behind that reported driver. Yeah, this guy's running. Got a chase here. Patrol members be advised. Di awal Code ini 3 chase memang in progress. Units on non-essential calls directed to maksudnya clear and itu standby to assist. memang kayak pelan mobilnya. Karena memang kita diharuskan menang, tak boleh kalah. Tapi nanti kalau misalnya memang kita udah Units have balapan detailed and are en route. bisa ngalahin bus 15, nah hampir ke bus yang kedua atau satu, memang masih kenceng orang itu. Berat nyalain kalau nggak pintar-pintar. Kalau ini kan apa awal. Karena kalau misalnya di awal kita udah kalah, ya nggak bisa lanjut. Pintar juga yang buat ini. Jadi bikin pemainnya tuh semangat lagi. Sesuai peningkat ada tingkatannya. Oke, lanjut video seru. Well, look what the underground let loose. Let's see how good you do in the daylight. Sirkuit dua lap.
harusnya bisa menang walaupun ya kita baru awal main tuh pasti bisa menang. Kalau nggak menang tinggal di restart aja kan balapannya, karena memang musuhnya nggak terlalu berat. Kalau misalnya musuhnya berat misalnya game selanjutnya kan kacau. Kalau jalan tuh nggak apa karena 2 leg ya, kejar lah. Kalau nggak menang harus restart lagi. Ayo. Let's go. Oke. Terus menang. Jadi kita sekali ngeres itu dapat uang ya. Good Cash. run. I Uang like di your sini tuh style. namanya cash. Just make sure you Kayak watch tadi your itu back kan with dapat these 10.000, guys, alright? 3 kali ngeres See you itu around. dapat 30.000. Nah 30.000 itulah nanti yang kita pakai buat beli mobil. I'm glad you're putting it down out there. Mobil I pertama. really am, because I can't wait to get a crack at that ride. Ini sama radianya nih. You gotta put your ride on the line to run against the blacklist racer, and that is why people aren't stupid enough to do it. I'll be waiting. Sendiri hari ini How's your car running? kalah aja tadi. Nah ini tuh karen STM kan itu. I need your pink slip. Jadi siapa yang kalah He's dangerous. Be careful. He'll swat paint if he has to. First, I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. Hey, stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Oke, kita gas ya. Ini kalau bisa kalian menang. Kalau nggak bisa nggak lah. Tapi nggak bakalan bisa menang kalian. Yakin. Karena kalau kalian bisa menang dan racing ini, balapan ini udah selesai ceritanya. Nggak lanjut. Mampus kayak nabrak. I've got a visual. I just got landed by a bunch of racers just died. Code 3, start clearing cover. Go ahead. Confirmed. These guys are wanted. Code 3 pursuit. This guy's split up. Additional units needed. I'm not gonna be able to stop this guy on my own. You better roll out some cover. Roger that, Charlie 12. Detailing units now. Jauh ya, rasanya kalian Stand by. tapi tetap aja walaupun jauh
Units on the pursuit. For your information, vehicle was last seen westbound on Lennox Road. Jadi kalian jangan lupa juga merhatiin peta yang sebelah kiri bawah, sebelah kiri itu depan, Remaining units be advised, vehicle karena west PCP. Quantity be ya set sambil surrounding lihat area. itunya juga kan, apa namanya, sirkuitnya dan bernikmat. Disinilah mulai kecurangan itu. Hey, there's something wrong with your ride. You left a huge oil slick at the start line. You have to end the race fast. Tiba-tiba aja bantu pakai emasnya aja, akhirnya kalah dan mobil dia diambil Suraya. Bye. Thank you for the ride. I knew you weren't blacklist material. Hey, where's your punk money now? What happened? What happened is he's all show and no go. She's mine now. And I'm gonna ride her like you never could. Hard and flattered. Hey, Mia. Sweetheart. The winner's circle's over here. Datang polisi. Bus stop's that way, champ. Akhirnya ditangkap Do you see karena nggak punya mobil, mau kabur gitu. but you're mine now? Oh, Hey, where's your fancy ride? Who cares? He's not gonna need it where he's going. And they're gonna love you in the big house, baby. Get in. I heard they didn't have enough on you. Guess it's hard to nail you for street racing when you don't have a ride. Razor set you up. He messed with your car. Gets worse. He's #1 on the blacklist. And he used your ride to get there. To get back in, you have to become notorious. Win races and build up your bounty. I've hooked you up with a place to lay low in. But first, you gotta get yourself a new ride. Hey Ed, it's Mia. I got a friend coming by. Do me a favor, hook him up? Thanks. I owe you one. oke guys. Jadi kita udah keluar penjara, ya, dijemput sama si Mia. Hey, it's me. Check out your map. Head up to the Kita disuruh ngikutin GPS-nya. Oh ya guys, kalau misalnya kalian suka musiknya silakan, tapi kalau nggak suka dimatiin. Saya pilih start ya, start terus option terus audio. Nah, ini pilih ini, di extract ini dimatikan off, terus apa namanya, ininya juga dikecilin volumenya. Karena apa, berisik, sakit di kuping. Ini kita ke garasi, dia ada ke garasi. Ya lumayan lama ya, bentar terus bentar continue. Oke,
pilih bulat ya. Pokoknya enter di keyboard, bulat di joystick. You can store your ride here. Consider it your safe house. You can use it to lie low when your heat gets too high. If you want to take out Razor and get your ride back, you got a lot of work to do. Jadi si Mia ini You have to sebetulnya work dia your way up the intel blacklist and pertama keep everyone on the way. As far as they're isinya concerned, buat nangkep you're Razor. working to get back into the blacklist. Pick the right event, get it on Cuma bounty, masih belum and you can tangkep challenge juga. a ranked racer. Once they're all Nah, out inilah of the misi way, kita buat Razor's menang all lawan yours. Razor, terus Cool? dia ditangkap. I'll let you get back to business. I'll call you when the time's right. Leave. Mungkin imbalannya ya dia bebas gitu. Nama dia di kepolisian itu juga dicoret. Oke, ini blacklist 15 bos 15 Sony namanya enter bulat. Oke, kita lihat ekstra. Mobil software. Tapi paling enak mobil ini kalau aku paling stabil paling oke. Nah ini jadi blacklist 15 cuma ini ada, terus di sini ada res event milestone bounty ya. Bounty ini untuk polisi ya, karena di sini kan ada apa namanya, ada syaratnya yang bisa melawan sesuatu ini. Yang pertama race win itu harus 3 ya, milestone problemnya itu terus ini terus bounty-nya minimal 20, baru nanti kalau ini udah terpenuhi semua dia bakalan checklist baru bisa melawan Sony ini gitu. Jadi kita coba race buat karena ini cuma ada 3, jadi mau nggak mau ya harus kita balapan semua, dimainkan semua gitu. Kalau misalnya pilihan ada 5 atau tinggal dipilih aja pilih mana yang menang. Kita pilih sprint aja lah ya, biar apa namanya nggak lama sekali. Oke. Ini semua mobil ini sama-sama nggak ada izin karena memang dia menyesuaikan sama mobil kita ya. Lambatnya lambat. Nah ini makan jalan guys, sebelah kiri lumayan lah. Wah ada polisi pula. Baru pertama. Waduh, baru pertama pak. Jadi polisi. Ini apa? Karena musuhnya kan udah jauh dari jalan dia akan tinggal kita ngurus ke polisi. Visual ini imut Pak, lagi balapan nih Pak, aku senang Pak. Oke, finish deh. Udah 95%, 98.
Oke. Ini kalau misalnya kita restart ulang ya, nah kalau kita continue lanjut dikejar polisi nih. Nah, nggak mungkin kita restart kan karena kita udah menang gitu. Nggak mau kita dia dikejar polisi. Bisa mungkin kita jauhkan solusinya menurut kita. Oh, nah kita cari institusi 3 itu ya guys. Institusi 3 itu dia buat apa, perangkap polisi. Misalnya ada institusi 3 itu yang tabrak kena kena. Nah kalau ada kayak gini kalian cari yang biru-biru bulat itu ya, biar itu tempat persembunyian sama polisinya itu selesai. Continue emang. Oke, continue lagi. Oke, selesai. Kalau mau baca XX. Oke, ini berarti bisa kita langsung ke garasi atau langsung kita buka blacklistnya. Tadi kan kalau punya tuh pilih tombol rotasi yang bawah ya, X tapi yang rotasi, atau ke garasi start jam to save house. Oke, balik lagi ke sini terus blacklist kita pilih blacklist. Nah kita rest lagi ya, tapi kita udah dapat 1 minumnya, udah dapat 2 sama tadi sekalian itu berpolisi ya. Terus bounty-nya dari 12 ya, bounty-nya ada di atasnya, ada di atasnya ya, ada di atas nih, terus sama uang kita plus 45 ada uang, jadi rasanya kurang 100 terus bounty-nya kurang lebih 8.000 lagi. Oke, gitu ya kurang lebih cara mainnya. Nanti kita lanjut lagi. So, kita lanjut lagi, kita rest lagi, kita kalahkan semuanya, nanti baru masuk ke bos 14 blacklist yang 14. Oke guys, sampai sini dulu. Atau mau di save apa, ini biasanya udah otomatis yang ya, jadi nggak perlu di save lagi, atau ya bisa kalian save sendiri bisa, atau nggak di save nggak apa-apa, dia udah save otomatis gitu. Oke, kalau keluarnya X atau di keyboard skip, di situ tekan Q, tombol Q buat quit katanya kan. Q baru yes, pilih yes. Oke, dan kita lanjut besok lagi. Bye.